আজি কাଣା এন্টাল যে সকাল সকাল মতে বাসি খাওয়া পড়লা। হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। জুহার যে মা দর্শনী ওয়েলকম করছে মোর সম্বলপুरी নি মিনি ব্লগ গাइस। গলা ভিডিওরে যেনতা দেখিছিল সে ভিডিওরে পার্ট 2 এই ভিডিও। আর আজি বি আমি কাম করমু ঝিকর ফিকর সব নেটা वाला রেডি সেডি হি গল না গাइस। আর মুই বি রেডি হি গল না गाइस। যেনতা মুই বি রেডি সেডি হি कर बाहरी যাইছ উপর के চড়বা লাগি বিলে আগরু আসি কি না এ আড়কে আম বাপা মানে সব ঝিকর কেটা নেটা ঝিকর সমস্ত রাখি দিয়েছ ঝিকর কে পাখি। তারপরে মোর মাকে কইছি বংশ দুইটা দে বলে আম্মা আনিকর বংশ দুইটা মুকে দেছি বলে বংশ আমি বানমু গাइस। তারপরে মুই দেখছি টাইম হিস না 12:30 বেলে খাইবার টাইম হিস না বলে মুই আসি কি না টিকে পেজ পূজা মস্ত খেই দেছি गाइस। पेज पूजा खेल दी सारला पर ऊपर के मुझे पले आस बोले एना के गोटे कम्प्लीट ना वो यार के इनकम्प्लीट बोले नहीं छे पार्थ तादे जिकर के स्टाम बुढ़ा अंका का मिली मिसी कि ना वो यार के मुझे अच्छा गाइस। तो देखी पार्थ गाइस यार के इनकम्प्लीट बोले अंको काम बड़ू अंदादी समस्त मिली मिसी कि ना यार के विषय सोचना गाइस यार के देखी पार्थ हेते बेले छे छे भी नहीं छे परवाता बेले रे थी जैसे ना बेले भी नहीं छे परवाता जी बेले काल के छे मुना बोल कर कोई मिनी बोला खाली इतकी चलना गाइस। अपन मान के यदि मोर वीडियो भल लागला बेले दिल से लाइक शेयर कमेंट फॉलो करवा के नहीं भूलबे।